हेलो दोस्तों, किताब के अंदर पर आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे स्टीवन सिसार की किताब कुल्लिरेटी के बारे में। आरवी एक 32 साला आम आदमी है जो हमेशा से अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर बार किसी न किसी उलझन में फंस जाता था। सुबह की पहली चाय के साथ उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, आखिर मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूं। इसकी नौकरी ठीक ठाक थी, लेकिन इसमें तसल्ली का फुकदान था। घर की जिम्मेदारियां, कर्जे और खुद को साबित करने का दबाव इस पर बहुत भारी था। एक दिन जब आरवी अपनी पुरानी किताबों को दोबारा तरतीब दे रहा था, तो इसे एक धूल भरे कार्डबोर्ड के डब्बे में एक किताब मिली जिसका उन्वान था कुल्लिरेटी। इसे कैसे हासिल करें, इसे कैसे बरकरार रखें और इसे अपनी जिंदगी को मुतवाजिन बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। अज स्टीवन सिसार। इसे याद नहीं था कि इसने ये किताब कब खरीदी थी। इसने बेदिल्ली से किताब के सफ़हात पलटने शुरू किए। पहले ही सफ़े पर बोल्ड हरूफ में लिखा था कुल्लिरेटी की अहमियत। नीचे लिखा था, अपनी जिंदगी में कुल्लिरेटी पैदा करना फैसला साजी और अहदाफ के हुसूल के लिए इंतहाई जरूरी है। शायद यही वो चीज थी जो उसकी जिंदगी में गुम थी। इसने चाय का कप उठाया और आराम से सोफे पर बैठ गया। इसने किताब का पहला बाब पढ़ना शुरू किया। पहले बाब में बताया गया था कि कुल्लिरेटी का मतलब सिर्फ चीजों को देखना या समझना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आपकी तरजीहात क्या हैं जो वाकई अहम है, उन्हें पकड़ना और बाकी तमाम चीजों को नजरअंदाज करना। एक लाइन ने आरवी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक वाज़े विजन आपको चैलेंजेस का ज्यादा मुअस्सिर तरीके से सामना करने की इजाजत देता है। आरवी ने खुद से सवाल किया, मेरा विजन क्या है? मैं वाकई अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? इसे जवाब नहीं मालूम था और यही इसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। इसने किताब में आगे पढ़ा कि कुल्लिरेटी न सिर्फ आपको दुरुस्त फैसले करने में मदद देती है, बल्कि आपकी तवानाई और वक्त को भी सही जगह पर लगाती है। आरवी को ऐसा लगा जैसे ये किताब खास इसके लिए लिखी गई हो। किताब ने इसे एक छोटी सी मश्क दी, अपनी जिंदगी की 5 अहम तरीन चीजों को लिखी। आरवी ने कलम उठाया और कुछ देर सोचने के बाद लिखा, 1 खानदान, 2 सेहत, 3 करियर, 4 माली आज़ादी, 5 ज़हनी सुकून। जब इसने ये लिखा तो इसे एहसास हुआ कि वो उन 5 तरजीहात से बिल्कुल मुख्तलिफ समत में जा रहा था। इसके पास अपने खानदान के लिए वक्त नहीं था, सेहत का तो पूछे ही मत, जिनकी रुकनियत सिर्फ कार्ड तक महदूद थी। करियर में तरक्की के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता था। माली आज़ादी सिर्फ एमी और बिलों की अदायगी की कश्मकश थी, और ज़हनी सुकून तो जैसे किसी लग्जरी आइटम की तरह था जो सबके पास होता है, बस इसके पास नहीं। आरवी कुछ घबरा गया, लेकिन अंदर से इसे राहत भी महसूस हुई। इसे आखिरकार ये समझ आ रहा था कि इसकी परेशानियों की असल जड़ क्या है। इसने किताब में पढ़ा कि कुल्लिरेटी हासिल करने के लिए पहला कदम यह है कि अपनी तवज्जो बटाने वाली चीजों को पहचानें। किताब ने मशवरा दिया कि इन तवज्जो बटाने वाली चीजों को संभालने का बेहतरीन तरीका यह है कि रोकें और गौर करें। यानी हर बार जब आप उलझन महसूस करें तो बस थोड़ा सा वक्फा लें और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं और उसके पीछे क्या मकसद है। आरवी ने फैसला किया कि वो अगले 7 दिनों तक हर फैसला लेने से पहले रोकेगा और गौर करेगा। इसने किताब बंद की और अपने दिन का आगाज किया। पहला चैलेंज इसे इसी दिन शाम को मिला। इसके कॉलेज के दोस्त आकाश ने इसे कॉल करके कहा, चिल्लू यार, वीक एंड पर गोवा चलते हैं। आरवी पहले तो बहुत पुरजोश हुआ, लेकिन फिर इसे याद आया, रोकें और गौर करें। इसने खुद से पूछा, क्या ये ट्रिप मेरी तरजीहात में से किसी को पूरा कर रहा है? और इसे समझ आई कि फी अलहाल इसका मकसद माली आज़ादी हासिल करना है। गोवा ट्रिप सिर्फ इसकी बचत में कमी करेगा। इसने शाइस्तगी से इनकार कर दिया। आकाश ने कुछ मजाक अड़ाया, यार तो बोरिंग हो गया है, लेकिन आरवी को हैरत अंगेज तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने पहली बार अपने फैसले में कुल्लिरेटी महसूस की। अगले दिन दफ्तर में एक और दिलचस्प वाकया पेश आया। इसके बॉस ने एक नया प्रोजेक्ट तफवीज करना चाहा, जिसमें ओवर टाइम लगना यकीनी था। आरवी पहले तो हाँ कहने ही वाला था, लेकिन फिर इसने रोका और गौर किया। इसने सोचा, अगर मैं ये प्रोजेक्ट लेता हूं तो मेरी सेहत और खानदान के वक्त का क्या होगा।
اس نے احترام کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس کی کلیریٹی آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آنے لگی۔ وہ اب چیزوں کو صرف سطحی طور پر نہیں دیکھتا تھا، بلکہ ان کے پیچھے کے کیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ آروی نے اب ایک چھوٹی سی نوٹ بک اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دی تھی، جس میں وہ ہر دن کے آخر میں 3 چیزیں لکھتا تھا۔ 1 کیا آج میں نے اپنی ترجیحات پر توجہ دی؟ 2 کون سی چیزیں مجھے توجہ بٹا رہی تھیں؟ 3 کیا میں نے کلیریٹی کے ساتھ فیصلے لیے؟ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ اس کا دباؤ کم ہو رہا تھا، وہ زیادہ پر اعتماد محسوس کرتا تھا۔ اس نے سوچا، اگر صرف کلیریٹی کے پہلے سبق نے میری زندگی میں اتنا فرق ڈالا ہے تو آگے کے اسباق کیا کچھ ظاہر کریں گے۔ کتاب کا پہلا باب ختم کرنے کے بعد اس نے اگلے باب کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن تب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا 6 سالہ بیٹا آر کو اپنی ڈرائنگ دکھانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، پاپا دیکھو میں نے آپ کا اسکیچ بنایا ہے۔ آروی نے اسے گود میں اٹھایا اور اس کی پوری ڈرائنگ دیکھی۔ اس نے سوچا، شاید یہی کلیریٹی ہے، اپنی ترجیحات کو صرف لکھنا نہیں بلکہ انہیں محسوس کرنا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ اگلے ویک اینڈ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ وقت گزارے گا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آروی کے اندر ایک نئی سفر شروع ہو چکی تھی، اپنے مقاصد اور ترجیحات کو دوبارہ بیان کرنے کی۔ اس نے کتاب کا اگلا باب پڑھنا شروع کیا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا میری کلیریٹی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے اور بھی مضبوط ہو سکتی ہے؟ آروی نے جب کتاب کا اگلا باب شروع کیا تو اس میں بولڈ حروف میں لکھا تھا، مقصد کے ساتھ جیئیں۔ نیچے کی لائنوں نے اس کا دھیان کھینچ لیا۔ زندگی کے مقصد کے ساتھ جینے کا مطلب ہے اپنے انتخاب کے بارے میں فعال ہونا، رد عمل ظاہر کرنے والا نہیں۔ واضح مقاصد اب کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو اب کے طویل مدتی اہداف کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔ اس نے کتاب کو بند کیا اور کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے پچھلے ہفتے میں ہونے والی تبدیلیاں یاد آئیں۔ کلیریٹی کے پہلے سبق نے اسے سکھایا تھا کہ ترجیحات کو پہچاننا کتنا ضروری ہے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ ان ترجیحات کو کیسے حاصل کیا جائے۔ یہی سوال اس کے دل میں تھا جب اس نے باب پڑھنا شروع کیا۔ اس سبق کی شروعات ایک چھوٹے سے واقعے سے ہوئی۔ ایک آدمی جو ہر روز بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتا تھا، کبھی کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ جینا شروع کیا، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا، تو اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ آروی نے خود سے سوچا، کیا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی کو رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے مقصد کے ساتھ گزار سکتا ہوں؟ کتاب نے پہلا قدم تجویز کیا، اپنے مقاصد کو واضح طور پر بیان کریں۔ یعنی اپنے دن کا آغاز یہ سوچ کر کریں کہ آج کا فوکس کیا ہونا چاہیے۔ آروی نے اس دن صبح سویرے اپنی نوٹ بک میں لکھا، 1 آج میں خاندان کے ساتھ ڈنر ضرور کروں گا۔ 2 اپنے زیر التوا مالی اہداف کا جائزہ لوں گا۔ 3 سوشل میڈیا پر صرف 15 منٹ ہی گزاروں گا۔ آروی نے محسوس کیا کہ جب اس نے یہ 3 سادہ مقاصد طے کیے تو اسے ایسا لگا جیسے اس کے پاس ایک روڈ میپ ہے۔ وہ اب بے ترتیب چیزوں کو نہیں کر رہا تھا۔ اس کا پہلا امتحان صبح ہی ہو گیا۔ اس کی بیوی نندنی نے کہا، آج رات ڈنر پر جلدی آنا، کب سے ہم نے ساتھ نہیں کھایا۔ آروی نے فوراً کہا، پکا، لیکن دفتر میں اس کے باس نے اچانک ایک فوری میٹنگ رکھ دی جو شام دیر تک چلنے والی تھی۔ آروی کے پاس انتخاب تھا، وہ رد عمل ظاہر کر سکتا تھا، میٹنگ میں شرکت کر لیتا اور خاندانی ڈنر کو چھوڑ دیتا، اب پھر اپنی ترجیح کو مقصد کے ساتھ منتخب کر سکتا تھا۔ اس نے روکا اور غور کیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے صبح مقصد طے کیا تھا کہ ڈنر خاندان کے ساتھ کرنا ہے۔ اس نے اپنے باس سے شائستگی سے درخواست کی کہ کیا میٹنگ اگلے دن کے لیے ملتوی کی جا سکتی ہے۔ شاید قسمت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ باس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اسے کل صبح کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں۔ آروی نے محسوس کیا کہ اگر اس نے اپنی ترجیح کو مقصد کے ساتھ منتخب نہ کیا ہوتا تو شاید رد عمل ظاہر کر کے خاندانی ڈنر کو چھوڑ دیتا۔ شام کو جب وہ میز پر بیٹھا تو نندنی نے کہا، شکریہ آروی، یہ بہت معنی رکھتا ہے، اور ان کے بیٹے نے خوشی سے بتایا کہ اس نے اسکول میں نئے دوست بنائے ہیں۔
आरवी को एहसास हुआ कि मकसद के साथ जीने का मतलब सिर्फ बड़े अहदाफ हासिल करना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लम्हात को भी कदर देना है। किताब का दूसरा कदम था, फ़आल रहें, रद्द अमल ज़ाहिर करने वाले नहीं। इसका मतलब था कि अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर ना छोड़ें। जब कोई सूरत-ए-हाल आए तो रद्द अमल ज़ाहिर करने के बजाय सोचें कि कैसे आप इस लम्हे को अपने अहदाफ के साथ हम आहंग कर सकते हैं। अगले दिन दफ्तर में आरवी का एक और इम्तिहान हुआ। इसके साथ ही समर ने अचानक छुट्टी ले ली और उसका काम का बोझ आरवी पर आ गया। पहले आरवी चिड़चिड़ा हो जाता, शिकायत करता, लेकिन इस बार उसने सोचा, क्या ये सूरत-ए-हाल मेरे कैरियर के अहदाफ के साथ हम आहंग है? आरवी को एहसास हुआ कि ये एक मौका है खुद को साबित करने का। इसने काम कबूल किया, लेकिन साथ ही अपने मैनेजर से वाज़े कर दिया कि वो इसे मुअस्सिर तरीके से संभालने के लिए कुछ इजाफी वसाइल चाहता है। मैनेजर मुतासिर हुआ और अगले महीने की कारकर्दगी के जायजे में आरवी की तारीफ हुई। किताब ने तजवीज़ किया था कि मकसद के साथ जीने का तीसरा कदम है अपने तवील मुद्दती अहदाफ को रोज़मर्रा के इक़दामात में तोड़ें। आरवी ने फैसला किया कि वो अपने माली आज़ादी के हदफ पर काम करेगा। इसने अपने माहाना अखराजात का तज्जिया करना शुरू किया। इसने देखा कि गैर ज़रूरी सब्सक्रिप्शंस और बेतहाशा ऑनलाइन शॉपिंग इसकी बचत को खा रही थी। इसने एक सादा उसूल बनाया, हर खर्च करने से पहले रोकें और खुद से पूछें, क्या ये मेरे माली अहदाफ के साथ हम आहंग है? एक दिन इसने ऑनलाइन एक महंगा गैजेट देखा जो इसे बहुत पसंद आया। वो इसे खरीदने ही वाला था कि इसने रोका और सोचा, क्या ये मेरी बचत के हदफ को सपोर्ट करेगा? जवाब वाज़े था, नहीं। इसने गैजेट को ख्वाहिशात की फहरिस्त में डाल दिया और उससे ग्रेज कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता आरवी के रोज़मर्रा के इंतखाब उसके बड़े अहदाफ के साथ हम आहंग होने लगे। इसने महसूस किया कि मकसद के साथ जीने का मतलब सिर्फ रद्द अमल ज़ाहिर करने वाले रवैये को तर्क करना नहीं है, बल्कि हर फैसले में मकसद तलाश करना है। फिर एक वीकेंड की बात है, नंदनी ने कहा, चिल्लू कहीं घूमने चलते हैं, काफी दिन हो गए आउटिंग पर गए हुए। आरवी ने पहले फितरी तौर पर सोचा कि यह गैर जरूरी खर्च होगा, लेकिन फिर इसने रोका और खुद से पूछा, क्या ये मेरे खानदान की खुशी और ताल्लुक के लिए अहम है? जवाब था, हाँ। इसने फौरन मंसूबा बना ली और पूरा वीकेंड उन्होंने करीब के हल स्टेशन पर गुजारा। आरवी ने किताब के अगले हिस्से में पढ़ा कि मकसद के साथ जीने में एक और अहम उनसर है, न कहना सीखी। इसने समझा कि जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपनी तवानाई और वक्त उन चीजों में ज़ाय कर देते हैं जो आपकी तरजीहात से मुताबिकत नहीं रखती। अब जब भी कोई इसे किसी ऐसे काम के लिए मदऊ करता जो इसकी तरजीहात से मुताबिकत नहीं रखता, तो वो शाइस्तगी से इनकार कर देता। इसने महसूस किया कि हर ईना इसे इसकी तरजीहात के लिए और ज्यादा जगह देता है। एक दिन इसके पुराने दोस्त रजत ने इसे कॉल किया और कहा, यार मेरी पार्टी में जरूर आना, सब पुराने दोस्त आ रहे हैं। आरवी ने पहले सोचा कि जाना चाहिए, लेकिन फिर इसने रोका और सोचा, क्या ये मेरे अहदाफ के साथ हम आहंग है? इसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त अपनी सेहत पर तवज्जो देना चाहता है और देर रात की पार्टी इसके लिए मुनासिब नहीं थी। इसने रजत को इनकार कर दिया। रजत ने कुछ नाराजगी जाहिर की, लेकिन आरवी को अंदर से कोई एहसास जुर्म नहीं हुआ। आरवी की जिंदगी अब मकसद के साथ जीने की तरफ बढ़ रही थी। इसने अपने फैसलों में क्लैरिटी महसूस की। वो अब हर दिन का मकसद बयान करता और अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों को इसी के मुताबिक मंसूबा बंदी करता। लेकिन एक दिन इसने किताब में पढ़ा, मकसद के साथ जीने का मतलब लचकदार होना भी है। इसने सोचा, क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा? लचकदार होने के साथ साथ मकसद के साथ जीना। आरवी ने किताब के इस सबक से एक और बड़ी बात सीखी, मकसद के साथ जीना कोई एक बार की अमल नहीं है, बल्कि ये हर रोज, हर लम्हे, हर फैसले में मशक करनी पड़ती है। इसने अपनी नोटबुक के आखिरी सफ़े पर एक चीज लिखी, हर दिन मकसद के साथ जिए, ताकि जब आप मुड़ कर देखें तो आपको अफसोस न हो कि आपने अपना वक्त कैसे गुजारा। आरवी अब तजस्सुस में था कि किताब के अगले सबक में इसे क्या सिखाया जाएगा। इसने किताब को बंद किया और अपने अगले दिन के लिए मकासद तय करने लगा।
अगली सुबह आरवी ने किताब का अगला बाब खोला। इसमें बोल्ड हरूफ में लिखा था तवाज़ुन। नीचे लिखा था तवाज़ुन हासिल करना जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे काम, ताल्लुकात, सेहत और ज़ाती तरक्की के लिए ज़रूरी है। आरवी ने बाब पढ़ना शुरू किया, लेकिन इसकी आंखें बार बार एक लाइन पर रुक रही थीं। जब एक शोबा आपकी जिंदगी को बार बार परेशान करता है तो अदम तवाज़ुन तनाव और नाखुशी का सबब बनता है। इसने रोका और अपनी जिंदगी पर नजर डाली। इसने सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रख पा रहा हूं? जवाब उसके सामने वाज़े था, नहीं। दफ्तर की डेडलाइंस इतनी भारी थीं कि वो कई बार खानदान के वक्त को छोड़ देता था। सेहत तो जैसे इसकी तरजीह की फहरिस्त से गायब हो चुकी थी। ज़ाती तरक्की सिर्फ इतवार को किसी बेतरतीब किताब पढ़ने तक महदूद थी। किताब ने तजवीज़ किया कि तवाज़ुन लाने का पहला कदम है हर शोबे के लिए हुदूद तय करें। आरवी ने फैसला किया कि वो हर दिन शाम 7 बजे के बाद दफ्तर का काम नहीं करेगा, हर वीक एंड खानदान के साथ आउटिंग या कोई सरगर्मी करेगा, रोजाना सुबह 30 मिनट वर्जिश के लिए मुख्तस करेगा और हर हफ्ते एक नई महारत किताब पर काम करेगा। आरवी को पहले ये सब गैर हकीकी लगा, लेकिन जब उसने अपनी हुदूद को नाफिज करना शुरू किया तो इसे एहसास हुआ कि ये मुमकिन है। अगले दिन दफ्तर में पहला चैलेंज आया। एक फौरी ईमेल शाम 7:15 पर आया। पहले आरवी फौरन जवाब देता, लेकिन इस बार उसने रोका और सोचा, क्या ये मेरी तय करदा हुदूद को तोड़ रहा है? इसने ईमेल को अगली सुबह तक छोड़ दिया। शुरू में कुछ एहसास जुर्म हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि सुबह भी ईमेल को संभाला जा सकता था तो उसे समझ आई कि हर फौरी चीज पर रद्द अमल जाहिर करना जरूरी नहीं होता। किताब का दूसरा कदम था बिला जेजे का तरजीहात दें। किताब ने बताया कि तवाज़ुन का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को बराबर वक्त दिया जाए, बल्कि ये कि हर चीज को इतना वक्त दिया जाए जितना वो मुस्तहिक है। आरवी ने ये हिकमत अमली ताल्लुकात पर लागू की। इसकी बीवी नंदनी अक्सर शिकायत करती थी कि वो खानदान के लिए वक्त नहीं निकालता। इस बार उसने जानबूझकर इतवार को पूरा दिन खानदान के लिए मुख्तस किया। उन्होंने एक तफरीही पिकनिक का मंसूबा बनाया। जब आरवी पिकनिक पर था तो एक दोस्त का कॉल आया जो इसे किसी कॉफी शॉप पर मिलने बुला रहा था। पहले आरवी हाँ कह देता, लेकिन इस बार उसने इनकार कर दिया। इसे कोई एहसास जुर्म नहीं हुआ, क्योंकि इसे एहसास हुआ कि इसकी मौजूदा तरजीह इसका खानदान है। किताब का तीसरा कदम था पहले अपना ख्याल रखें। इसमें लिखा था, आप एक खाली कप से नहीं भर सकते। यानी अगर आप अपनी सेहत और बहबूद का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाकी पहलुओं पर भी असर पड़ेगा। आरवी को ये पढ़कर अपना नजरअंदाज करदा सेहत का मामूल याद आया। इसने फैसला किया कि वो अपनी सेहत को दुरुस्त करेगा। इसने जिम की रुकनियत दोबारा हासिल की और रोजाना सुबह की सैर शुरू की। पहले दिन जब वो सैर पर गया तो इसे लगा कि ये वक्त ज़ाय है, लेकिन तीसरे दिन इसे एहसास हुआ कि 30 मिनट का ये वक्त इसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ताज़ा दम कर रहा था। इसने अपनी खुराक पर भी तवज्जो देना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता इसने महसूस किया कि जब इसकी सेहत बेहतर हो रही थी तो इसका काम की कारकर्दगी और मिजाज भी बेहतर हो रहा था। वो घर पर भी ज्यादा तवानाई और खुशी महसूस करता था। किताब का चौथा कदम था बाकायदगी से जायजा लें और एडजस्ट करें। इसमें लिखा था कि तवाज़ुन कोई एक बार की अमल नहीं है, जिंदगी हमेशा बदल रही है और आपको अपने नुक्ता नजर को वक्त के साथ एडजस्ट करना होगा। 1 महीने बाद आरवी ने अपनी नोटबुक निकाली और चारों सतूनों का दोबारा जायजा लिया। इसने देखा कि काम की हुदूद तय करने के बाद दबाव कम हुआ है, पैदावारियत बढ़ी है, ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, सेहत में बेहतरी आई है और ज़ाती तरक्की के लिए कोशिशें बढ़ी हैं। आरवी की जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता मुतवाज़िन हो रही थी। इसने किताब के इस सबक से सीखा कि तवाज़ुन कोई हतमी मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक जारी अमल है जिसे रोजाना मश्क करना होता है। इसने खुद से वदा किया कि वो हर महीने अपनी जिंदगी के तवाज़ुन का जायजा लेगा। इसने किताब को बंद किया और सोचा, अगले बाब में कौन सा नया सबक मिलेगा। आरवी ने अगली सुबह अपनी किताब खोली और नए बाब का उन्वान पढ़ा, फजूल चीजों से छुटकारा पाएं। इस सबक की पहली ही लाइन ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया।
واضح سوچ اور اہداف کے حصول کے لیے آپ کو ان فضول چیزوں سے چھٹکارا پانا ہوگا جو آپ کو روکتی ہیں، چاہے وہ جسمانی، ذہنی یا جذباتی ہوں۔ آروی نے خود سے پوچھا، میری زندگی میں ایسی کون سی فضول چیزیں ہیں جو مجھے روک رہی ہے؟ اسے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جیسے جیسے اس نے باب پڑھا، اس کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ کتاب میں ایک چھوٹی سی مشق بتائی گئی تھی۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں اور اس میں 3 کالم بنائیں: 1 جسمانی گندگی، 2 ذہنی گندگی، 3 جذباتی گندگی۔ آروی نے نوٹ بک نکالی اور لکھنا شروع کیا۔ جسمانی گندگی: پرانے کپڑے جو سالوں سے الماری میں پڑے ہیں، وہ گیجٹس جو خراب ہو چکے ہیں لیکن پھینکنے کا کبھی سوچا نہیں، میز پر پڑی فائلیں اور بے ترتیب نوٹس جن کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ ذہنی گندگی: دفتر کے چھوٹے چھوٹے زیر التوا کاموں کا دباؤ، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی فہرست، سوشل میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال۔ جذباتی گندگی: ان لوگوں سے توقعات جو کبھی پوری نہیں ہوں گی، پرانے جھگڑے اور شکایات جو اب بھی دل میں ہیں، اپنی غلطیوں پر احساس، جرم۔ جب اس نے یہ سب لکھا تو اسے اپنی زندگی کی گندگی کا اندازہ ہوا۔ کتاب میں لکھا تھا، واضح سوچ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس فضول سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ آروی نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے جسمانی گندگی پر کام کرے گا۔ کتاب میں لکھا تھا، اب کا جسمانی ماحول اب کی ذہنی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے اپنی الماری کھولی اور دیکھا کہ اس میں کئی ایسے کپڑے تھے جو اس نے سالوں سے نہیں پہنے تھے۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا میں انہیں دوبارہ پہننے والا ہوں؟ جواب واضح تھا، نہیں۔ اس نے فوراً 3 ڈھیر بنائے: 1 رکھیں وہ کپڑے جو اب بھی قابل استعمال تھے، 2 عطیہ کریں وہ جو کسی اور کے کام آ سکتے تھے، 3 پھینکیں وہ جو مکمل طور پر خراب ہو چکے تھے۔ یہ عمل حیرت انگیز تھا۔ اس نے سب کو صاف کیا اور صرف وہ چیزیں رکھیں جو واقعی مفید تھیں۔ میز صاف ہوتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کا ذہن بھی کچھ منظم لگ رہا ہے۔ اگلے دن اس نے ذہنی گندگی پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کتاب میں پڑھا کہ ذہنی گندگی اکثر غیر منظم کاموں اور توجہ بٹانے والی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا مجرم سوشل میڈیا تھا۔ آروی نے اپنے فون سے سوشل میڈیا ایپس کے نوٹیفیکیشن بند کر دیے۔ اس نے ایک اصول بنایا کہ وہ دن میں صرف 2 بار سوشل میڈیا چیک کرے گا۔ پہلے کچھ دن مشکل تھے، بار بار اس کا دل کرتا کہ وہ فون اٹھائے اور ایپس کھول کر دیکھے، لیکن آہستہ آہستہ اسے محسوس ہوا کہ سوشل میڈیا سے دوری بنانے پر اس کے پاس زیادہ وقت اور ذہنی سکون تھا۔ اب باری تھی جذباتی گندگی کی۔ یہ سب سے مشکل حصہ تھا۔ کتاب میں لکھا تھا، جذباتی گندگی وہ بوجھ ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ آروی نے خود سے پوچھا، میری زندگی میں کون سے غیر حل شدہ جذبات ہیں؟ اسے کچھ چیزیں یاد آئیں۔ اس کے بچپن کے دوست رجت سے ہوئی ایک لڑائی جس کے بعد سے انہوں نے بات نہیں کی، اپنے ایک پرانے ساتھی کے ساتھ ہوئی غلط فہمی، اپنی ماضی کی ناکامیوں پر احساس، جرم۔ کتاب نے کہا تھا کہ جذباتی گندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو تو انہیں حل کرنا ہوگا، انہیں جانے دینا ہوگا۔ آروی نے سب سے پہلے رجت کو کال کیا۔ پہلے تو کچھ عجیب لگا، لیکن اس نے سوچا، اگر میں پہل نہیں کروں گا تو یہ بوجھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس نے رجت سے بات کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ حیرت انگیز طور پر رجت نے بھی یہی کہا کہ وہ بھی صلح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو ایک ای میل لکھا جس میں اس نے اپنی طرف سے غلط فہمی کے لیے معافی مانگی۔ جواب میں اس نے بھی معافی مانگی۔ آروی کو ایسا لگا جیسے اس کے دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ احساس جرم کو سنبھالنا سب سے مشکل تھا۔ اس نے اپنی غلطیوں کے لیے خود کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لکھا، غلطیاں انسان کو بہتر بناتی ہیں، میں انہیں اپنے اوپر بوجھ بننے نہیں دوں گا۔ آروی نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے ہر پہلو سے فضول چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جب توجہ بٹانے والی چیزوں اور منفی جذبات کم ہوتے ہیں تو واضح سوچ قدرتی طور پر بڑھتی ہے۔ اس پورے عمل کے بعد اس نے اپنی نوٹ بک میں لکھا، جسمانی گندگی ہٹانے کے بعد میرا ماحول اور ذہن دونوں منظم ہیں، ذہنی گندگی کم کرنے کے بعد مجھے توجہ مرکوز کرنے میں آسانی ہو رہی ہے، جذباتی گندگی صاف کرنے سے میرے تعلقات اور اندرونی سکون بہتر ہوئے ہیں۔ اس نے کتاب کو بند کیا اور سوچا، کیا اگلا باب مجھے اس سے بھی زیادہ طاقتور سبق دے گا؟
अगले दिन सुबह की चाय के साथ आरवी ने किताब का नया बाब खोला। उन्वान पढ़ते ही इसे एक अलग सी जोश महसूस हुआ, नुमाइश की ताकत। शुरू की लाइनें थीं, तरक्की और वाज़े सोच इस वक्त आती है जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं और खुद को नए ख्यालात, लोगों और तजुर्बात के सामने लाते हैं। आरवी को ये पढ़कर लगा कि इसकी जिंदगी में शायद यही सबसे ज्यादा गुम था। पिछले कुछ सालों में इसका मामूल इतना पेशगोई और यकसान हो चुका था कि इसमें कोई नई चीज अजोश बाकी नहीं रहा था। किताब ने बताया कि नुमाइश सिर्फ सफर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हर इस चीज से जड़ा है जो आपकी सोच और नुक्ता नजर को वसी करे, चाहे वो कोई नई किताब हो, किसी अजनबी शख्स से बातचीत हो, या फिर कोई महारत सीखने की कोशिश। आरवी ने बाब पढ़ते हुए खुद से सवाल किया, मैंने आखिरी बार अपने आराम के दायरे से बाहर कदम कब रखा था? जवाब के तौर पर कुछ खास याद नहीं आया। इसने फैसला किया कि इस बार वो किताब के सबक को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में लागू करेगा। किताब ने एक सादा सी मश्क तजवीज़ की, 5 नई चीज़ों की फहरिस्त बनाएं जो आप हमेशा करना चाहते थे लेकिन खौफ की वजह से कभी नहीं की। आरवी ने अपनी नोटबुक निकाली और सोचना शुरू किया। इसने लिखा, 1 कोई नई महारत सीखना जैसे गिटार बजाना, 2 अकेले सफर पर जाना, 3 किसी ऐसे शख्स से बात करना जिसे मैं हमेशा ग्रेज करता रहा हूं, 4 किसी बिल्कुल मुख्तलिफ सकाफत को दरियाफ्त करना, 5 रज़ाकाराना काम करना। पहला कदम था, एक नई महारत आजमाएं। आरवी ने सोचा कि इसे बचपन से गिटार सीखने का शौक था, लेकिन वो कभी संजीदा नहीं हुआ। इसने इसी दिन ऑनलाइन तलाश किया और करीब के एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट में वीक एंड क्लासेस के लिए रजिस्टर कर लिया। पहली क्लास में जाते हुए आरवी कुछ घबराहट महसूस कर रहा था। वहां पर बाकी लोग भी नए थे, लेकिन सबका एतमाद इससे ज्यादा लग रहा था। पहले सेशन में वो कुछ तार सीखने की कोशिश कर रहा था और बार बार गलतियां कर रहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसे इन गलतियों में मजा आ रहा था। 1 महीने बाद जब वो अपनी पहली छोटी सी धन बजा तो इसे जो खुशी मिली वो इसने बहुत अरसे से महसूस ना है की थी। इसे समझ आई कि कुछ ना सीखना सिर्फ महारत हासिल करने का मामला नाने है, बल्कि ये आपको एक ना नुक्ता नजर और एतमाद भी देता है। दूसरा कदम था, अकेले सफर पर जान। ये आरवी के लिए सबसे मुश्किल था। वो हमशहुन ग्रुप ट्रिप्स खानदानी छुट्टो नूनगुन्ना का हिस्सा रहा था, लुकनर इस बार इसने एक अलग जगह का इंतखाब का। इसने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव का रुख कास। सफर के दौरान सबसे बड़ा खौफ ये था कि कार में अकेले बोर हो जाऊंगा। लुकन जस्सीप ही इसने वहां की पुरसुकून वादियों महा वक्त गुजारना शुरू का आलिफ, इसे एहसास हुआ कि तन्हाई ड्रोनी नाने है। इसने वहां नए लोगों से मुलाकात का, एक मकाली चाय फरोश, एक फनकार जो पहाड़ों मुहित अपने फिन के लिया तहरीक ढूंढ रहा था, और एक इकलीम मुसाफिर जो अपनी जिंदगी की कहाना हश्री कर रहा था। इन मुलाकातों ने आरवी को ये एहसास दिलाया कि हर इंसान की जिंदगी कितनी मुनफरिद होती है, किस है दूसरों की कहानवी से हम अपने लीन तहरीक हासिल कर सकते हैं। तीसरे कदम था, किसी ऐसे शख्स से बात करें जिससे आप हमशहस ग्रेज करते रहे हों। आरवी ने सोचा कि इसकी दफ्तर की एक साथी नहारुका थी जिससे इसकी कभी बात ना है बुनती थी। वो दोनों हमशहस रस्मी बातों तक महदूद रहते थे और आरवी इसे कुछ रूड और खुद गरज समझता था। किताब में लिखा था, कभी कभार आपके लोगों के बारे मुहित गलत फहमा है आपको मानी खुजल ताल्लुकात बनाने से रोकती है। आरवी ने फसला काव कि वो जान बोझ कर नहारुका से बातचीत की कोशिश करेगा। लंच ब्रेक महा इसने नहारुका के पास बटेत कर बात शुरू की। शुरू में कुछ ऑकवर्ड था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने महसूस काल के नहारुका का रूड रवैया दरअसल इसकी रिजर्व फितरत का हिस्सा था। इसने नहारुका से इसकी दिलचस्पच के बारे में पूछा और हुर्लत उनगस तौर पर इनाउदा कई चिजाविम मुश्तरका पाया। इस एक बातचीत के बाद नहारुका से इसके पुशह वराना ताल्लुकात काफी बेहतर हो गए। आरवी ने सीखा कि कभी कभी नुमाइश सिर्फ नए तजुर्बात से नाने, बल्कि लोगों से खिले जहन के साथ जड़ने से भी आती है। चौथा कदम था, एक मुख्तलिफ सकाफत को दरियाफ्त करें। किताब ने तजवीज़ कान था कि आप अपनी सोच को वसास करने के लिए किसी दूसरी सकाफत को करीब से समझने की कोशिश करें। आरवी ने अपने एक जनूबी हिंदुस्तानी साथी शिनवास से बातचीत शुरू की।
شنواس نے اسے اپنے گھر کھانے پر مدوکاش وہاں آروی نے پہلی بار اصلی جنوبی ہندوستانی کھانا کھایا اور ان کے تہواروں اور رسم و رواج کے بارے میں سنا۔ اس نے دیکھا کہ کسی مختلف ثقافتوں مہا روایات مختلف ہوتی ہیں، لکنا جذبات ہر جگہ ایک جیسی ہوتے ہی۔ اس نمائش نے آروی کو ثقافتی تنوع کے بارے میں ایک نئی قدردانی سکھائی۔ اسے لگا کہ جب تک ہم دوسری ثقافتوں کو کھلے ذہن سے نہ سمجھتے، ہم اپنی سوچ کو وسیع نہ کر سکتے۔ 5واں قدم تھا رضاکارانہ کام کریں۔ آروی نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی اچھے مقصد کے لیے اپنا وقت دے گا۔ اس نے قریب کے ایک NGO سے رابطہ کیا جو کم پرورش یافتہ بچوں کو پڑھانے کا کام کرتا تھا۔ پہلے دن وہ کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ بچوں کو کچھ سکھانا پائے گا، لیکن جب اس نے بچوں کے ساتھ بات چیت شروع کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ بھی ان سے بہت کچھ سکھ سکتا ہے۔ ایک بچے نے اس سے پوچھا، بیپ نے کبھی بڑا خواب دیکھا ہے؟ اس سوال نے آروی کو اندر تک ہلا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ خوابوں کی بات صرف بڑے شہروں اور خوشحال لوگوں تک محدود نہ ہے۔ ان بچوں کے چھوٹے چھوٹے خواب بھی اتنے ہی بڑے اور خوبصورت تھے۔ اس تجربے نے آروی کو عاجزی اور انسانیت سکھائی۔ اسے سمجھ آئی کہ ترقی صرف پشا ورانہ کامائیوں تک محدود نہ ہے۔ جیسا جیسے وہ ان اقدامات پر عمل کر رہا تھا، اس نے اپنی زندگی سے لطفہ لکنا طاقتور تبدیل محسوس کھول۔ اسے احساس ہوا کہ نئے خیالات، تجربات اور لوگوں سے جڑنے سے اس کی سوچ اور واضح سوچ میں کتنا فرق آیا ہے۔ کتاب میں آخری مشورہ تھا، کبھی بھی اپنے آپ کو نامعلوم کے سامنے لانے سے نہ رکھو۔ ہر ناؤ تجربہ آپ کی دنیا کی سمجھ میں ایک نئی پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ آروی نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ ہر مانے ایک نئی چیز آزمائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کتاب کی خلاصہ۔ آپ کو کیدو لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانے، اور شکریہ آپ کا خلاصہ کے آخر تک سننے کے لیے۔